Ito na guys, open yung CapCut app. Click CapCut app. Click new project. And then mapupunta kayo sa album. Click the audio na you want to edit. Tapos click nyo yung add. And then mapupunta kayo sa edit ulit. Tapos hanapin nyo yung extract audio. Click extract audio naman. And then click mo yung audio na na-struck dyan sa baba. Yan. Sundan nyo lang arrow and voice effects. Then mapupunta kayo dyan sa app. And then adjust yung pitch pati timbre niya. Depende sa inyo kung anong gusto nyong voice effects na maganda pakinggan din. Check nyo lang yun. Tapos play nyo. Pag okay na, sa dulog guys, pakidelete na lang yung CapCut na watermark naman. And then pag okay naman na, so pwede nyo siyang i-click dun, exporting na. Then wait na lang mag 100%. Then done. Ayun lang. Thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo. Mabilis lang talaga.